Bonjour, salam alaikum. Une nouvelle journée, une nouvelle recette. اليوم غادي نحاولوا نصاوبوا ensemble صدر ديال الدجاج blanc de volaille farci aux légumes. On va mettre dedans des courgettes, des carottes, fromage ricotta, gruyère râpée, fromage محكوك. On va accompagner tout ça avec du riz safrané, بالزعفران حر تاع البلاد. On a besoin un petit peu de beurre, des échalotes, de l'huile d'olive, du thym, des herbes aromatiques. Moi, je rajoute un petit peu de piment dolce, le piment espagnol. Et c'est parti. On va commencer par mettre le cube de bouillon في الماء. نطلقوه في الماء مزيان, bien comme il faut. Et ensuite, نطيبوا الرز ديالنا. هكا نخليوه de côté et on commence le poulet, le blanc ديال الدجاج. نبداو الرز ديالنا واحد شويه تاع الزبده في لاكاسخول وشويه ديال الزيت ويل دوليف. نزيدو البصله ديالنا نخليوها تقلى un tout petit peu, les oignons et l'ail, on laisse un tout petit peu et on rajoute le riz. نزيدو الرز ديالنا حتى يولي ترانسليسيد, حتى يولي الرز ديالنا مطلوق, حتى يولي الرز ديالنا شويه بحال غادي يبان لينا ترانسبارون. Et on rajoute le bouillon. ونزيدو هذاك الضامه ديال الكنور اللي درنا في الماء, غادي نزيدوها من بعد شويه تاع البزار, un petit peu de curcuma خرقوم, وشويه ديال الزعفران حر, زعفران الصحراء ديال المغرب. On peut trouver partout dans les magasins, même ici, même partout ailleurs, on peut trouver dans les magasins. إلا ما عندناش, on n'a pas besoin. نديرو الروز ناتور ولا انا جو بريفير لو ري سافراني, الروز بالزعفران, ça rajoute un petit peu le goût bien élevé. نزيدو الماء اللي فيه الكنور ونخليو الروز ديالنا يطيب. نحاولو نديرو واحد شويه العافيه تكون مهيله. انا جومي كنزيد الماء ديالي في الروز ديالي اون 3 فوا, 3 مرات. اي ابري كنزيد الملحه, وما نساوش كو الضامه ديال الدجاج راها كتكون مالحه, الوغ ما نديروش الملحه بزاف, و سيرتو سي لو موا د رمضان ما خاصش الملحه تكون طالعه بزاف. فوالا الروز ديالنا بدا كيطيب بشوي بشوي, نخليوه نساوه au moins 30 minutes, 30 دقيقه تاع الكويسون, 30 minutes de cuisson. Et voilà, on le met de côté et on va aller travailler ensemble الدجاج. Allez, c'est parti. ناخذوا لي بلون دو بولي ديالنا, نحاولوا نحلوهم من الوسط مي ما نقسموهمش على جوج. Voilà, il faut juste ouvrir comme une trousse, aplatir un tout petit peu. نكلينا نضربوهم باش يوليو يطلقوا شويه, باش يجيونا سهلين في الجميع, pour qu'on peut les rouler facilement, يجيونا facile في الجميع. Et après, hop, on continue les mêmes gestes pour les trois. Et là c'est parti. Papier film, نديرو البابي فيلم ديالنا في الوسط, نزيدو الفرomage ricotta. إلا ما عندناش fromage ricotta, on peut mettre yaourt grec, fromage blanc, fromage frais, داكشي اللي عندنا. Et la même chose pour les légumes. ما بغيناش نديرو les légumes, نديرو دي champignons, نديرو de la tomate sèche, نديرو de la tomate cerise, des épinards, اللي عندنا اللي بغينا نعمرو به الدجاج ديالنا. المهم نفس الطريقه. نزيدو غرويير, شويه تاع البوافر, البزار, le thym, les herbes, n'importe quelle herbe que vous avez à la maison, du basilic, du thym, ce que vous avez, de l'aneth, شويه الملحه,
انا كنزيد un petit peu de l'huile d'olive vierge. Hop. Et on va rouler ensemble. C'est facile. غنديو le bout sur l'autre côté. نشدو بالصبع ديالنا ونتيريو مزيان le papier film. Question ديال نديرو un boudin. Un boudin et on serre bien, on serre. Après كيبقى عندنا واحد شويه تاع l'air à l'intérieur. كيبقى عندنا شويه ديال l'air à l'intérieur. غادي نحاولوا اننا نثقبوا البلايص اللي بقى فيهم الهواء لداخل. ونعاودو une deuxième fois et c'est bon. وبهاد الحركه نكملوا كاع لي بلون دو فولاي ديالنا. une fois عمرناهم كلهم ندوزو لا كويسون. هنا غادي نعاودو نوريوكم مزيان كومون. فوالا كندير شويه تاع الفرomage ريكوتا. كنزيد الكورجيت ديالي، لي كاروت يمكن لكم تعمروا باش ما بغيتو، الشامبينيون de Paris, un petit peu des épinards, de la tomate cerise, ce que vous avez vraiment au frigo. Et voilà, on rajoute du fromage râpé gruyère. Si vous voulez rajouter du parmesan, de la mozzarella, après c'est à vous le choix. Et hop, كنلويو le blanc diana bien comme il faut. Et on essaye de serrer. نحاولوا اننا نجمعوا مزيان le papier film من les deux côtés. Et on roule bien. Hop. Et hop là. Maintenant, on passe aux cuissons. يمكن لكم ديروه في الماء سخون comme يمكن لكم ديروه في الكسكاس. C'est la même chose. Anna, je préfère ne pas avoir le contact avec de l'eau bouillante direct. Je le mets dans la... نديرو في الكسكاس ديالي. Et on compte 30 minutes de cuisson. 30 minutes. Et après, on va le passer sous l'eau bien froide pour refroidir nos ballotines de volaille. البيض ديال الدجاج ديالنا معمر غادي نبردوه دابا في الماء بارد. Voilà. C'est facile à réaliser, c'est simple. Déjà, ça me donne envie. Et d'abord, غادي نحيدو le papier film باش ندوزو la panure. La panure غادي ناخدو راه معروف طحين الجون دوف الصفر ديال البيض et la chapelure. Et la chapelure يمكن لكم تشريوها ما يمكن لكم تشريوها. ديروا الخبز الى عندكم يابس طحنوه ça donne de la chapelure. حسن ما نلوحوش. Hop, au jaune d'œuf. La farine une deuxième fois pour avoir une croûte vraiment bien croustillante. نديرو في la chapelure. Hop là. Et directement نقليوه. Et on passe au dressage. Dressage, c'est simple. Je rajoute un petit peu de salade. Toujours de la salade avec mes plats. Rose ديالنا اللي طاب bien parfumé au safran زعفران حور ديال المغرب. غادي on va dresser notre plat dans un cercle ولا في زلافة. يمكن لكم même تحطوا زلافة directement sur l'assiette. Je rajoute juste un petit peu la touche de dressage, voilà. Même si on est à la maison, confiné. غادي نديرو راسنا بحال الا مشينا للريستورون. Hop, كندريسيو الروز ديالنا. كنديرو un cercle, voilà. Et recette اللي هي فيتنس خفيفة ما فيهاش بزاف ديال الزيت. لي كالوري فريمون هما هادوك مزيانين. on a des légumes, le poulet, fromage. c'est un plat qui est complet. assiette ديالنا اللي هي complet. يمكن لينا ناكلوها في الليل. on peut manger ça au mois de Ramadan. c'est léger, c'est bien.
Et بالصحة والراحة, bon فطور. Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube Hamza en cuisine.